परमात्मा ऋषिकेशं जनार्दनं नारायणं परं ब्रह्मं जगन्नाथाय ते नमः। औषधे चिन्तयते विष्णुभोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं क्रियासङ्गमे स्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नरसिंहश्च पावके जलसायिनां जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकारेषु माधवं नमामि नारायणं पादपङ्कजं करोमि नारायणं पूजनं सदा वदामि नारायणं।